बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बात करेंगे हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ साहिबा और कैप्टन रिटायर्ड सफदर उनकी जो अल अज़ीज़िया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस और फ्लैगशिप रेफरेंसेस से मुतालिक जो सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलें हैं, उन पर जो समाअत हुई थी 9 जून को, उस पर जो तहरीरी हुक्मनामा है जो जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तरकियानी ने वो जारी कर दिया है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं इसमें, वो मैं आपके सामने रखूँगा। सिर्फ एक चीज़ बता दूँ, एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने अपनी सज़ा के ख़िलाफ़ अपील दायर कर रखी है, जबकि अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज़ शरीफ ने अपनी सज़ा को चैलेंज कर रखा है। और जो फ्लैगशिप रेफरेंस है उसमें नैब ने नवाज़ शरीफ की जो बरीयत थी उसको चैलेंज कर रखा है, लेकिन अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सज़ा बढ़ाने की भी अपील जो है वो दायर कर रखी है नैब ने। एवनफील्ड रेफरेंस और अल अज़ीज़िया में नवाज़ शरीफ इस वक्त इश्तिहारी हैं, जबकि एवनफील्ड में मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर जो है वो बेल पे हैं, ज़मानत पे हैं। उनका अभी जो ट्रायल होना है, लेकिन ट्रायल बज़ाहिर जो है अभी आगे नहीं बढ़ा। आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे कि क्या होता है। जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तरकियानी पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच, जो स्पेशल बेंच है, उसने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल जो है तहरीरी हुक्मनामा जो है वो जारी किया है। आज़म नज़ीर तारड़ जो इस केस में मुअव्वन मुकर्रर किए हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, कि जो नवाज़ शरीफ की जो अपीलें हैं उनकी गैर मौजूदगी में जब वो इश्तिहारी हैं, बैरून मुल्क हैं, तो उनकी अपीलों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, मेरिट पे सुना जाए या ना सुना जाए, तो इससे मुतल्लिक आज़म नज़ीर तारड़ अदालत की मुआवनत कर रहे हैं। इसके अलावा जो वकला हैं इसमें, जो जिनके नाम लिखे हुए हैं, बैरिस्टर असदुल्ला चट्ठा, बैरिस्टर हमाद, इसके अलावा जो एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हैं, जनाब बरवाना, सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल, इसके अलावा नईम तारक, इसके अलावा जलाल हुसैन, इन तमाम के जो नैब की जानिब से टीम पेश हुई, या दूसरी जानिब से जो मुआवन वकील हैं, अदालती मुआवन कर रहे हैं आज़म नज़ीर तारड़, वो पेश हुए। अदालत इसमें लिखती है कि आज़म नज़ीर तारड़ जो है वो अदालत के सामने पेश हुए। उन्होंने बतौर मुआवन जो है वो अपने दलाइल का आगाज़ किया, और उस दलाइल में आज़म नज़ीर तारड़ ने अदालत के सामने ये रखा है कि इसमें जो मुख्तलिफ अदालती फ़ैसले हैं, वो हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के कोई फ़ैसले हैं, वो उनकी नज़ीरें जो है अदालत के सामने पेश की। कुछ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो खैबर पख्तून जो KPK पेशावर हाई कोर्ट है, और इसके अलावा बलूचिस्तान हाई कोर्ट का है, उनके भी फ़ैसले जो हैं वो आइंदा समाअत पर पेश करेंगे। ताहम जो उन्होंने दलाइल दिए उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज़म नज़ीर तारड़, मैंने गुज़श्ता वीडियो पे भी आपको बताया था कि अदालत को इस बात पर कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़श्ता समाअत पर तकरीबन 10 से ज़ायद मरतबा उन्होंने इस मामले को दोहराया कि इसको केस को आम केस ना समझा जाए, ये ख़ास केस है, ये सियासी केस है। सियासी केस ख़त्म नहीं हो जाते बल्कि ज़िंदा रहते हैं, किताबों में ज़िंदा रहते हैं। बेशक आप जो भुट्टो का जो केस था उसको आप देख लें, दीगर केसेस देख लें, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन तकरीबन सवा घंटा उन्होंने दलाइल दिए थे। वो कन्विंस कर रहे थे अदालत को कि इस केस को सियासी केस के तौर पर आप लें, आम केस के तौर पर ना लें। उस वक़्त अदालत ने क्या कहा था आगे से, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें आगे चलकर आज़म नज़ीर तारड़ ये कहते हैं कि तहरीरी हुक्मनामे अदालत ने लिखा है कि इस केस में अपील करने वाले जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है नवाज़ शरीफ, और वो एक सियासी शख्सियत है, सियासी कद काठ रखते हैं। अदालत से उन्होंने ये कहा है कि अदालत को ये असिस्ट किया है कि अदालत को इस अपील को सुनते हुए एहतियात से काम लेना चाहिए। मतलब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म होने और एक सियासी शख्सियत होने की वजह से उनको एहतियात से काम लेना चाहिए। ये आज़म नज़ीर तारड़ ने अदालत के सामने रखा है। और आगे जाकर वो ये कहते हैं कि अगर किसी गरीब आदमी का केस होता तो ऐसी कोई एहतियात जो है वो ज़रूरी नहीं थी। बज़ाहिर उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई एहतियात ज़रूरी नहीं थी। वो बुनियादी तौर पर इसको एक ख़ास केस, एक सियासी केस, पॉलिटिकल केस कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अगर इसके मद्देमुक़ाबल इस वक्त अगर कोई आम सा केस होता, किसी गरीब आदमी का केस होता, तो ऐसी एहतियात की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसके एक असरात होते हैं जो जुडिशरी पे भी आते हैं, जो इदारों पे भी आते हैं, जो जजेस पे भी आते हैं। ये उनका मतमा नज़र था। आगे जाकर अदालत लिखती है कि आज़म नज़ीर तारड़ जो है उन्होंने अदालत के सामने ये बताया कि गैर मौजूदगी में गैर मौजूदगी में होने वाले ट्रायल सुप्रीम कोर्ट ने कालादम किए हैं, इस पर जजमेंट्स जो है वो मौजूद हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्होंने ये भी कहा कि जो ट्रायल होता है वो जो अपील होती है, जो हाई कोर्ट में अपील है, वो बुनियादी तौर पर ट्रायल का तसलसल होता है, उसको आप ट्रायल से अलग नहीं कर सकते। क्योंकि जब इस वक्त समाअत हो रही थी तो उस वक्त भी जस्टिस मोहसिन अख्तरकियानी ने यह कहा था
جو اعظم نذیر تارڑ ہیں کہ آپ جتنے بھی دلائل دے رہے ہیں یہ ٹرائل سے متعلقہ ہیں کہ ٹرائل جو ہے غیر موجودگی میں کیسے ہوگا، اس میں کیا آپ جتنی عدالتی نظیریں پیش کر رہی ہیں وہ ٹرائل کی ہیں. ٹرائل سے متعلق ٹرائل کی بات کریں تو ٹرائل احتساب عدالت میں ہوا ہے، اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں ہیں. تو اس وقت اعظم نذیر تارڑ نے یہ کہا اور عدالت نے اپنے تحریری حکم نامے میں لکھا ہے کہ جو اپیلیں ہیں وہ ٹرائل کا ہی تسلسل ہے. آگے جا کر اعظم نذیر تارڑ یہ لکھتے ہیں کہ عدالت لکھتی ہے کہ ہم نے یہ ان سے پوچھا کہ جو مریم نواز ہیں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر ایون فیلڈ ریفرنس میں ان کی سزا کے خلاف بھی اپیلیں زیر التوا ہیں، تو ان کو کیسے دیکھا جائے؟ تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ ان کی اپیلیں آپ الگ سے جو ہے وہ سن سکتے ہیں، لیکن سابق وزیر اعظم نواز شریف جن کی اپیل جو ہے یہاں پہ زیر التوا ہے، اس کو یا تو یہ ہے کہ عدالت داخل دفتر کر دے، اس کو التوا میں رکھ دے جب تک کہ نواز شریف نہیں آتے. دوسرا آپشن انہوں نے یہ دیا کہ عدالت ان کو ان کی جو عدم پیروی پر جو خارج کر دے. بنیادی پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ میرٹ پر خارج نہ کریں بلکہ عدم پیروی پر آپ خارج کر دیں، تاکہ کل جب نواز شریف یہاں پہ آئے گا تو وہ یہاں پہ دوبارہ جو ہے اس کو بحالی کے لیے درخواست دے سکتے ہیں تاکہ ان کا ٹرائل آگے بڑھ سکے. اس میں ضمناً ایک بات کر دوں، اس دن جب بات ہوئی تھی تو اعظم نذیر تارڑ نے ساتھ یہ بھی رکھا تھا کہ اس معاملے میں آپ نے مرحوم جج ارشد ملک کا جو کنڈکٹ والا معاملہ ہے وہ بھی دیکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ ان کی غیر موجودگی میں دیکھیں گے تو کل کہیں وہ ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو وہ آ کے کلیم کر سکتے ہیں کہ ہمارا تو کیس بڑا کلیئر تھا اور بڑا کلیئر معاملہ تھا. اور اس وقت انہوں نے جسٹس صدیقی جو ہیں، جسٹس شوکت صدیقی صاحب، ان کا جو سپریم کورٹ کا معاملہ تھا اس کا حوالہ بھی دیا تھا، تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہوں روک دیا تھا کہ اس پہ آپ بات نہ کریں، آپ اپنے پوائنٹ پہ رہیں. تو یہ جو انہوں نے رکھا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اپیل کو یا تو سنا نہ جائے، اس کو خارج کر دیا گئے عدم پیروی پر، یا یہ ہے کہ اس پہ آپ عدالت جو ہے اس کو التوا میں رکھ لے. آگے جا کر آرڈر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے عدالت نے کہ اعظم نذیر تارڑ نے یہ بھی کہا کہ آپ نے آرٹیکل 9 اور آرٹیکل 10 کے تناظر میں بھی دیکھنا ہے، اس کو دیکھ کر چلنا ہے کہ جو بنیادی حقوق کسی کو حاصل ہیں اس پر کیسے جو ہے وہ عمل درآمد ہونا ہے، کیسے آپ آگے لے کر چل سکتے ہیں. اسی تناظر میں کہ جب آپ ٹرائل بغیر اس کی غیر موجودگی میں چلا دیں گے تو اس کا حق جو ہے وہ حق تلفی ہوگی اور کل جو ہے وہ کہیں پہ آ کے کلیم کر سکتا ہے. تو اعظم نذیر تارڑ نے اس دن یہ بھی کہا تھا کہ آپ 2 سال اگر آج سزا دیتے ہیں، عمل درآمد کس پہ ہوگا؟ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کل جا کے 2.5 سال بعد سپریم کورٹ سے یہ کالعدم ہو جائے تو یہ ساری پریکٹس جو ہے وہ ختم ہوگی اور عدالتی وقت ضائع ہوگا اور عام سائلین کا وقت جو ہے وہ اس میں ضائع ہوگا. آگے جا کر آرڈر کے آخر میں لکھتے ہیں کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل نیب ہے جہاں زیب برمانہ، انہوں نے عدالت سے یہ صدا کی کہ میرٹ پر اس نواز شریف کی اپیل کو خارج کیا جائے. نیب نے اپنے دلائل میں سپریم کورٹ کے جو حیات بخش کیس ہے اور دیگر کیسز کے جو فیصلوں کے حوالے دیے. اس کے علاوہ آخر میں اٹارنی جنرل جو اعظم نذیر تارڑ انہوں نے یہ کہا کہ میں کیونکہ جو پشاور ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ کے کچھ فیصلوں کے حوالے بھی دینا چاہتا ہوں تو عدالت جو ہے وہ اس میں کچھ وقت دے. تو عدالت نے 23 جون تک کا وقت دیا ہے تاکہ 23 جون تک جو ہے وہ اعظم نذیر تارڑ اس وقت دلائل دیں گے اور اس وقت معاملہ آگے بڑھے گا اور عدالت اس میں ڈیسائیڈ کرے گی کہ اب اس کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے. تو یہ تھا آج کی ہماری ویڈیو. ناظرین، امید ہے آپ کو پسند آئے گی. اس پہ کامنٹ ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.